2026 को विधानसभा चुनाव होने वाला है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दिया गया है। भाजपा नेता कर्मी पूरे देश में पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म को सामने रखकर प्रयास में जुटे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष शनिवार को सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट परिसर में एक विशेष कार्यसूची लेकर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विनोद गुप्ता, कन्हैया पाठक, संतोष गुप्ता, दिनेश सिंह सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। सबसे पहले भाजपा नेता दिलीप घोष को फूल माला देकर तथा उन्हें खदा पहनाकर सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने बताया कि भाजपा का सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद नियम अनुसार आवेदन पर्व संपन्न होगा। इस आवेदन पत्र की जांच होने के बाद ही भाजपा का सदस्य बनने का मौका मिलेगा। আমাদের যে সদস্যতা অভিযান চলছে দেশব্যাপী, পশ্চিমবাংলাতেও জেলা জেলাতে আমরা সেটা করছি। আমি ম্যাক্সিমাম জেলাতে গেছি। 15 তারিখ অবধি আমাদের শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেই অনুযায়ী আমি নর্থ বেঙ্গলে এসেছি। কাল অবধি শিলিগুড়িতে আছি। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সব হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা এখানে শিলিগুড়ির যে হোলসেল ফুড মার্কেট, কমসে কম 50 লাখের কাছে আমরা পৌঁছবো। গতবারে অনেক বেশি হয়েছিল, কেবল মিস কল দিলে হতো। এবারে পুরো বায়োডাটা নিতে হচ্ছে, সেটা আপলোড করতে হচ্ছে, সেখানে সময়ও লাগছে একটু, কিন্তু সব কর্মীরা লেগেছেন, এগোচ্ছি আমরা টার্গেটের দিকে। অনেকে মিস কল দিয়েছেন, মিস কলটা ধরলে তো বেশি হয়ে যাবে, সেটাকে আমরা মানছি না যতক্ষণ না পুরো বায়োডাটা আসছে। তো তাদেরকে আমরা পুরো বায়োডাটা করেছি। গতবারে অনেকটা কাগজেও ফর্ম ফিল আপ ছিল, সেটা বন্ধ করা হয়েছে। সবই অনলাইন করতে হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, তো সেই জন্য একটু সময় লাগছে।